Village Committee ni samungo BSC Chairman Yak Romani muthakna ni sanmungno khobui bebagi kaijar sanmungo krak salo Pekwa Jola ADC Village Secretary ni thani Deputation rukha Tipramotha YTF te Buma Bodol Deputation Yafarna ni sukang Pekwa Jola Lampra ni shimi himboto khlai phayei ADC Village tangnok buskango khlaijaka kaisa lahar kuthum panda Krak salo Tipramotha YTF te Buma Bodol ni sakthar mumbai Pekwa Jola ADC Village ni Secretary ni thani Yafarjaka kaisa Deputation Yafarna ni sukang Pekwa Jola Lampra ni shimi himboto khlai phayei ADC Village tangnok buskango khlaijaka kaisa lahar kuthum panda Kaisar sanmung rong ni bisingo tongo Village Committee ni samungo BSC Chairman Yak Romani muthaknani ADC haponi 163 di kerongo tongmani haike hamgrani samung tangnani bagai Village Committee rong ni yago yapar jangnani tei bisiwo MGN regani samung neira salma khlani ni sanmung Deputation Romani Pandawa manjaka Tipramotha ni adong Bishukumar Devarma Rajanikanto Devarma Somburam Devarma Pradesh Devarma te Mongol Devarma ako song আসলে তিনি আর পেগরদলা পঞ্চায়েত তো ঠিক গিয়া এডিসি ভিলেজ অফিসে যে হাবমানি মূলত কাছে ডেপুটেশন হিসাবে जों সাইনাকা जों ওরা আট দফা দাবি তুইনা কাইসা ডেপুটেশন হাবলাইগাছে দাবিনি বিসিং দङ ওরা চিনো পেগরদলা এডিসি ভিলেজ আমচাयो যে জম্পইজলা আরডি ব্লকনি বিএসসি চেয়ারম্যান ব bini yak belai nurjak singnu যেমন ইয়াক রজাক নুরো বলতে जों প্রত্যেকটা বেনিফিশিয়ারি সিলেক্ট খাইতেনে ব্লক চেয়ারম্যান नि belai ইয়াক जों নাইমানি হিয়াকে जों তলানি থেকে সাকালসে থাংনা নামনি যেটা কপি আলো কিন্তু जों নুগো সাকানি থেকে যে তলা ফাইও আমাই কপি যেমন বিএসসি চেয়ারম্যান 6 খান করেছে আর পঞ্চায়েত সচিব দङ বিনি 6 নাই নাই এরপরে অফিসে জমা রাখা নুগো প্রত্যেকটা বেনিফিশিয়ারি সিলেক্ট जों আমাই নুগো আপনি নङा जों বিশেষ খালাই সাজাগলিয়া अंके 2 नम्बर सोंनार ख जागाव एडीसी हापां बायजे 163 डी केरनदाय दे बायजे रुल्स नामैनै विलेज कमिटी हिनि सनामर माने आबो ब सठिक भाबे जों प्रयोग खायनो अर रजागिया आबनो तैबो जों कायसा दाबि नारगै तिनि अजा हापिनो 3 नम्बर सिनि दाबि कायसा दङ एमजी रेगा आबो तो जतो विलेजन चलिबो चिनर चलिबो কিন্তু বেলাই 16 মুসন ভাবে সিংহর চলিত বিগত বছরনি বছর নাইকা বেলাই 16 তাবুকবো जों তাবুক 950 দিন হয়তো কোন কোন ওয়ার্ড তাও কোন কাজ কায় এখন হয় একটা जोंगो जों আবনো জোরদার ভাবে जों দাবি খায় 200 দিন বছর মারনাই তাই রাংনি মারি जों गोबां खे मारनाय होनैनो जों একটা অবপদ দাবি 4 নম্বর जों দাবি নারকা Sino Pekordala edisi amcayo जों नुगो माल माता नि कुन अफिस करि जों दीर्घदिन धरे पेगरजला विलेज खेल खालायनो माने माल मातानि कुन अफिस करि जों ओ जागा माल माता देराखा पुन टक वाक देराखा जों जेनारेल बेल्ट हयतो माथांगो ना हय जों तागारजला बखा जों माथांगो काजै जों ओ जागाव माल माता साखामबेदक बेलाय नांगोयनो जों कायसा बर दाबि नारगि 5 नम्बर दङ सिनि कायसा दाबि पेगरजला एडीसी विलेज आमसेनि जे लामा कथुनो ब्रिक सलिं मा खायनाय ब्रिक सलिं जदि जागि दङ केबनो लामा कसम एकबा पिस सुजा पिस बनो आबो मा खालाय मार 6 नम्बर जों कायसा दाबि नारका एडीसी आमसाय तो चिनमो तो कायसा पेगरजला विलेज ओ पेगरजला विलेज जोंनि जतोगला स्कुल दङ प्राइमारि सिनियर बेसिक अथवा हाई स्कुल बो दङ ओ जागाव बेबाग स्कुलमा जों आपग्रेड मा खालायनाय हिनै जों ओ जागा दाबि नारखायसे 7 नम्बर सिनि दाबि तेगिसा दङ तेगिसा दाबि दङ पेगरजला एडीसी विलेज आमचायो सामुंख्रै बेकार जत
জায়গা ন কিন্তু সামগ্রী বেকার গোবাং মাথা बोरै चेराय जत কিন্তু बेकार संख्या दिने दिने बारिनो दं आदिक दिया जों वानसुबै जों सिनियाव पेगरजला भिलेजो कायसा 200 थाइहाय मार्केट स्टल पेगरजला एडिसि आमचाइनि बिसिङाव 200 थाइहाय मार्केट स्टल सोनामै रेनानि बागै जों आबो कायसा दाबि नाराखा दाबि तो आसनो किन्तु जों दिनै अर सालायमानि बिसिंतै नुजाखा पन्चायत सचिब बसाका सिनियाव जे दाबिनो खाफुरका खाफ्रिया साखा ताई उर्दतन करते पखो विषय तैनाय सालायनाय बा कपि रैनाय हिनैनाय कक्र आसनो थाम नो मेन दाबिले नो निजे वनफुंमा नो मेन दाबि ताम जों सिनियाव जागाव मेन दाबि जों एक नम्बर न जों बासिनाखा जे ब्लक चेयरमैन सिनियाव जे विलेज कमिटी अफिसर जे याग्रि सामुंगबो याग्रि जन्मानि अबनो सिनि मेन दा जाते भबिष्यत कोनो सामुंग बेनिफिशियारि ठीक खालायनो नेंथुन सामुं सिलेक्ट खालायनो नेंथुन ब्लक चेयरमैन जाते अ विषयमा याग्रि यातखा सिनि बागै बेलायनो अबनो सिनि मेन दा आपनि सिनि मुं आनि सिनि बिशप मादेव आं तिब्रामा थानायनि फरायसा आदम Tagarjola ni simi osung ni kokthong sini khorang